7 balik rakaat sembahyang selesai malam diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Sembahyang zuhur berapa rakaat? Ampe 2 tangan 2 bahu sembahyang asar. Ampe 2 mata 2 telinga sembahyang maghrib. 2 beras sembahyang maghrib. 3 2 lubang hidung cik lubang mencuang. Ada nendak baiduang lendak. Nama nendak baiduang yang dia lah. Sembahyang isya berapa rakaat? Ampe 2 betis 2 paha sembahyang subuh. 2 cik angok kate cik lengok ke bawah. Kau kate je angok awak bagati kate jaga. Atau ke bawah je. Ni kalau dua pak di ibu dan panyasak angok tolong perbaiki solat subuh. Ambolah dulu mau di debat orang Cikogobo, kecik nak bana kaji tuanku dia, maka nak bana apa? Kecik tuanku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh, maka nafasnya rancak turun naik tu apa? Lambu buat sembahyang subuh tengah 20 rakaat. Tengah 20 rakaat berapa buat? 150 rakaat buat. Start dari jam 5 paginya 10 pagi baru kecik. Calik dia tuanku alam mati buat aja. Tuan boleh sabui apa nak selarangan dah. Ambo sabui perbaikinya pak. Tak apa banyak dah jawab. Perbaiki je apa banyak apa beda ke pak jawab. Kalau perbaiki waktunya nak kapak pailok. Biasanya pak sembahyang subuhnya 8 pagi. Besok buat jam 5 subuh lain. Kau kecil awak kau sembahyang duha. Kira duha pakai kunoi. Alah. Sudah awak dah. Ya bo. Nah. Tu perkara sembahyang. Elok sembahyang sama so kini sebelum goyang lutut injak kaki. Sembahyang itu ringan sekali, dak sabari emamiku agoni. Kalau lah tua mulai sembahyang, lutut ilah goyang pinggang lah tagang. Di bawah uku araso kata kongkang, di bawah sujud namu tunggang langgang. Tu kalau nasib kita lah tua mulai sembahyang. Kapado orang cadiak pandai kami tak bisa sebutkan satu persatu do ibu bapa. Umumnya kapado orang cadiak pandai tahu na di angin nan baseru, tahu na di ombak nan basabuang, tahu di dahan nan kamaimpo atau perantiang nan kamancucua, tahu di katonan basilang tu dibayang kato sampai saratu eriang dengan gendiang. Balun bakili ala bakalam bulala sangko 30 alun dilie Allah tamakan rasulah mantap di dalam tubuh. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru kita salaku alim ulama imam khatib bila maulana basaratu angkuang kuniniak mama remaja dan remaji bil khusus kepada ibu-ibu salaku bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampung hiasan di dalam nagari. Idui tampek banaza mati tampek bakau ka unduang-unduang ka Madinah ka payuang panji ka Sarugo. Umumnya lah yang menghormati kita yang hadir pada pagi hari ini, yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang disungkui atau insya Allah kita yang berhadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin lah cik bu. Lambuk bana ya. Jangan malu bana kita maminan bu. Kita aminkan. Amin ya Rabbal. Sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah yang punya diri. Kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, wajib kita mensyukuri nikmat Allah tersebut ibu bapa yang alhamdulillah roh masih bersahabat dengan tubuh. Jantung masih badata. Kan lai badata jo jantung awak lai. Cuba wae dahulu je lagi sekali je. Kita rasa tanduli duit awak nama itu mah. Adolu di sini nah tu bersebut diambuan dak badata jantung borolai tuangku kecek. Pinyo masih hidup. Ba kecek ibu dak badata dolai. Cucu buah moroso ojan kecek. Ba kojan dak do teraso di tuangku teratu kecek. Yo selagi badata jantung awak tu tanduli duit awak nama itu mah. Darah masih mengalir. Itu pertanda nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita ibu bapa. Kalau alasan tanu suatu saat nanti orang nan punya datang menjapui, orang menanam datang mencabui, di detik nan sadetik angin kan batui ombak kan basa buang. Di sekolah pentingnya di kita ibu bapa perlunya ilmu agama. Sangkalimu dunia nan cari durang kini pak amu orang babi-babian, apalagi ilmu akhirat. Kan dia ndak?
ko nanti nak kita harok bila terasonya nanti ilmu akhirat tu tuanku tak kalau roh berpisah dengan jasad awak. Jadi awak ko nanti ibu bapak pasti batamu dawak yang namanya mati sekali seorang. Jangan camih na ibu-ibu lain. Adolu orang nan camih pak, adolu orang nan camih bu ku. Iyo, ba aku orang ke orang juo dan nyujapik di Tuhan tuanku. Awak lu nyujapik di Tuhan dolai. Jangan camih na ibu. Jangan camih na awak pasti batamu dawak yang namanya mati itu sekali seorang. Kemanapun awak lari, yang namanya mati itu tidak akan mailan kini gue yang namanya kepada diri awak. Oh awak lari kini gue tuanku ke dalam peti basi. Kamu ibu lari ke dalam peti basi. Tu kamu ibu mandok ke dalam peti mu kuncian dari luar. Aku paling cepet mana mati dah. Kita yang hadir mudah-mudahanlah selalulah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil. 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 Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Indah alamin ya. Alamin. Dikana-kana rubu'a alamin. Ku kadang dulu orang pak daripada ndak satu je tuanku alamin je lai. Ba aku alamin daripada ndak satu. Itulah bertukar makna itu. Ya bu. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa banyak itu bu? Berapa banyak Banyak tuanku. Iyo bara banyak Iyo pokoknya banyak. Iyo bara banyak. Ini nambah baca tadi. Iyo banyak ku. Bara banyak ndak teh tuang dawak do tuanku. Cie. Oh lebih daripada satu. Dia dapat debuk do. Ko silsilah Nabi Muhammad debuk bapak ko mah. Kapal dia harus sampai ke Nabi Adam. Kok dapat di ibu-ibu jua apa-apa amalkan 3 kali pagi 3 kali sore. Insya Allah kok kabarana jua sekali lai aman kok. Ibu dah. Kok kabarana ibu sekali lai amalkan silsilah Nabi Muhammad. Insya Allah ibu akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Lina muah awak dapat anak lepas tua ke Tuhan. Lina muah awak dapat anak ni cilako. Tak muah awak dapat anak ni cilako dah. Lina muah awak dapat anak ni taat ke agama. Amalkan dosa baik-baik mungkin. Oh tak dapat dambo do tuanku. Tak dapat dambo do ustaz. Baca roy ustaz. Bertunjukan cara supaya dapat dia awak. Baca roy tu ustaz. Cara masuk ke pondok pesantren. Lihat muah awak masuk ke pondok pesantren. Lihat muah awak masuk ke pondok pesantren. Oba acar masuk ke pondok pesantren tuanku. Umualah lanjut. Kami nanti bogo tuanku. Iyo guru SD kami mah tuanku. Tapi nalah mati pajak juga tuanku. Ibarat kini ko matuari tuanku lah hampir tabarna matuari ko tuanku. Bunda, kalau bocah dia ibu bapa aku nak ada muda benar ko dalai. Ko lah rawan kini ko. Rawan ba tu tuanku lah rawan. Kalau ndak beko bisuak. Kalau ndak bisuak cek lai. Ajan camih nawa. Lihat do kini ko pulau pesantren dan mana rimu takawak ko tuanku ado. Di mana tu cari je lah surang. Ya dulu pondok pesantren kini pak bu nama narimu kaum orang nalah tua-tua ada tu pondoknya. Di Sarae dulu cek lai. Sarae tu tuanku gigi harus cukui. Di nama nani ndak bagi gigi atau tolong tambah gigi dulu.
Dulu orang ni pitu kagi je gigi palsu. Tiba di rumah ibu bidannya tu kagi je gigi palsu. Anak kecil engko. Awak lah manuka gigi tuanku. Gigian ibu pakai ko. Dak gigi orang kecil ibu bidan tuanku. Tu gigiannya gigi kabau tuanku. Aku gigi kabau nanti pakai damak pada. Alah. Di silsilah Nabi Muhammad. Dak dapik dia mak jawab itu baca je salawai anak dapik dawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad arancak. Go pakaro Sayyidina jondak Sayyidina amuah orang nak bakas sapuan tengah 2 tahun. Pakaro tu pakaro Sayyidina jondak Sayyidina. Ba anda bakas sapuan dunia semua kan itulah tuanku. Patang dia bersalawat kan Nabi nak pakai Sayyidina dah tuanku. Awak pakai Sayyidina, dia inyo nak pakai Sayyidina malih je tiawak macam dia bagus supaya malih kan itulah nak senang dia tiawak. Dak bakas sapuan dek gara-gara Sayyidina jo dak Sayyidina. Ya Bu. Bu. Ini nampak ya di Bu boleh kau ha. Barang nampak dia awak dua cik. Ambo nak lembu-lembu mengaji do Bu. Nama nalai Muhammadanga alhamdulillah, nama nan tidak tu nak lo rapik dah boran dah. Sebab kalau mau cari ibu japa yang hadir pada kini malam kah? Pada kini malam, pada pagi kini kah? Ko 98% lah masak tu kaji kau. Lah masak tu kaji kau Pak. 98% lah masak tu kaji. Tapi tugas ambo di muka ko nyemak maingi ana lupa Bu. Menjago jagoan nanti kalau kita celiak di dalam kajian Bu, apabila seseorang itu menuntut ilmu agama, lah dapik ilmunya ko tadi, lah dapik dinyo anaknya pelajari ko tadi, nyo nak namuah menambah dolai. Pada hakikatnya nyo lah telah membunuh dirinya surang. Yakin Bu tu? Pada hakikatnya awak telah membunuh diri awak surang. Kadang dulu orang Bu lah namuah nak kemanakan menunjukkan kaji, lah muah nak majan awak mengaji, anak kecil, lo nak kajalih di pajar tu tu. Umur kalau diceli-celi tua ambo pada we. Dulu nambo makan karak pada welai. Dulu nambo menginjam garam daripada welai kecil dak. Tu tidak boleh kita seperti itu ibu bapa. Kalau kita taruh antaka itu tu, mangko kita tidak akan menjadi orang yang baik. Ya semakin banyak orang menegur awak, semakin kita terima Bu. Semakin banyak orang bagi saran ke awak, semakin awak terima. InsyaAllah lah muncul lambik keburukan awak atau kekurangan awak tidak ada lah Bu. Sedangkan Nabi Muhammad Bu, lebih suka jadi tegur orang. Salah je tegur orang, dak rancak je tegur di para sahabat. Lebih suka Nabi Muhammad seperti itu. Aku nuai supaya ndak adonyo salah besok dan besok dah Bu. Ibu dah. Kali dah awak dah. Lah salawat banyak-banyak ke Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapa yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini sesuai janji yang dibuat padang dan kita ukur di teleponnya ambo di Ibu Mardiati SPD bahwasanya kita pada pagi kini go memperingati Isra Mi'raj dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kan ibu dah? Alhamdulillah siye badan panjang umur tu mah libatamu ambo ibu pada pagi kini kuah. Tapi kalau ndak panjang umur ambo mungkin ndak batamu kita udah Bu. Pilih di panjang di siye badan awak abatamu kita kini pagi. Kan siye-siye ibu dah? Kan siye je kita. Alhamdulillah. Ibarat oto Bu, oto barangke le Bu nama nan duduk nan tempang-tempang, nama nan maku aku tangguang, kok tak kuek dia bogas beko talantuang kapal awak. Kini nyalangan cek matu ibu je bapak dulu lah nyalang. Allah nyalang matu awak. Sebab mengaji jambo ndak do payah dah. Ndak do payah. Ba ndak do payah itu tuanku, nama nan ka duduk-duduklah. Nama nan kamu jual lah. Nama nan ka basandal lah. Nama nan ka mauta lah. Nama nan ka lalu lah. Dak ado gambo berang do tapi mambana ambo kawan jan dibawa lalu. Awak je lalu surang. Nama kawanan jago tolong bisian ke telinga kawan awak nan lalu, bo tunjukan doa pada pagi kini kuah.
Jangan tunjuk-tunjuk lo ke orang. Doa itu tuanku, ku adukan awak na lalu, lataan tangan awak dumpun talingoe atau dumpun turi dibaca mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali-sekali je baca je nak cok mana. Go tiok sabanta innalillah, tiok sabanta innalillah ane kecek kawak mangalah uni ko namai kawak. Mangalah ibu ko hawak lun mati dolah innalillah nanya baca. Ai nak salam mai uni ko dah. Sekali-sekali saja. Ya bu. Lah. Nama nak pulang. Abekolah. Dari negeri Singgalang bu tadi mau bu Padang Panjang tu wak pulang Jawa semua wak pulang mekode. Alhamdulillah bu nak lamu-lamu dah bu ambo sabantanya di masudah berhenti bekodo. Lah jadi dek namanya kita memperingati Isra Mi'raj dek berbagai macam tata cara kita mengaji bu. Ambo menghadiri acara nanti kaito ko nak sekali dua kali bu. Banyak kini go tablik akbar, banyak tabang kini go bocali acara di Bengkulu maupun di pesisir selatan maupun di Pekat Baru. Setiap orang mendengarkan wirid pengajian tu bu, tak lapeh dari paru penyakit nanti go bu. Apa penyakit nanti go tu tuanku, ada orang go menangan kaji bantu ikan sehat. Bantu ikan sehat, tanah nasi uwo lado tunggu sabanta supaya ndaknya masak. Danga kaji rangkuah kadado tibo di dado kita pada sosial dan diri awak. Setiap jadikan kalawi sakapa jadikan kaguluang boleh muliah digolangkan, picak muliah dilayangkan. Konan banamu ikan sehat. Ikan mana mau tadi tu Yang kedua adalah orang ko mengaji bu bantu ikan kanebius. Bantu ikan kanebius go tuang kunan muluik lagi tangango. Tetapi makan tak teluk dah pak. Nak kecek tuangku di mukoko ayam matonyo na menti intiak keluar memikirkan duit eka mati. Kira ayam liwa je nak labah petai turun. Aku kanebius ikannya gobo. Ikan mana moe? Ikan kanebius nan ketiga adalah orang go mengaji bantu ikan mati. Bantu ikan mati go tuangku nan angguak lagi kuai. Nah nanti tuangku lah senang di mukokok kaji tuangku na nyuangguan kira dek makuak mangkonyo manggua anggua kok jua kuak kaji di dangaba ibu bapak barale orang di Sintogar di anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tingganan parangai tambah celako. Aduh rawak do oh nak do dah tiada. Atau barale orang di Pinagar medi anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tingganan parangai takah tujuo. Aduh tu amanya ku ada cuba tunjuk dengan dah takut lah ya. Dipilih aja lah deh bu. Ikan sehat, ikan kanebius, ikan mati itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sebab kaji go bu mengaji go nak do secara paksa do bu. Ambo na majak orang kasuro, ambo bana majak orang mengaji nak do orang bu pasoro bu. Contoh bu ajak orang kini go mengaji bu. Kasuro kita na bu solat berjamaah kita bu. Insyaallah angku dulu langku. Kira lah tibu bu disuruh ndak yo tibu ibu go dah. Kira besok pulang lo balik solat berjamaah kita yo bu. Yongku akhirnya ndak yo tibu dah. Dan orang jadi pasok kira mati dak para lu ajak ke surau muah je nyalai mati bu dak para lu ajak datang ke surau tapi sembahyangnya ndak dilekang imam dolai di muka imam dia muah ibu di sembahyang orang di muka imam lai alu ndak atau mangkonyo dek namanya awak menempuh bulan suci Ramadan sambil kini go memperingati Isra Mi'raj ndak kambo sejarahkan tentang pakal Isra Mi'raj. Kalau mau sejarahkan pakal Isra Mi'raj ndak kasadang awak ketu 2 jam dobo. Jadi kini go kita ambil jo itibar, kita ambil jo mauizah, kita ambil kini go hikmah perjalanan Nabi. Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan ibu jo bapa ado sababnyo jo bakarano.
basabab makonyo menjadi babiji makonyo tumbuh ba aku sampai Islam mirakan bandati anda Nabi Muhammad tuanku dek karena Nabi Muhammad sewaktu itu dilanda krisis batin, dilanda yaitu sedih. Sewaktu itu Nabi Muhammad gegana li tentu ribut gegana apa dan gegana tu tuanku gelisah galau merana. Ada ribut gelisah galau merana tu dah. Ba aku sampai gelisah galau merana bana Nabi tuanku, orang yang ia cintai telah berpulang ke rahmatullah dan orang yang ia sayangi telah diambil Allah. Siapa orang yang ia sayangi itu tuanku? Komah Siti Khadijah. Bu, ibu Khadijah ada ni tentu dawak Khadijah. Ada nama-nama Khadijah jika. Oh lain tak Khadijah tu dah. Oh Khadijah isteri Nabi Muhammad. Sewaktu Nabi Muhammad kini go kenal jo Khadijah. Khadijah go terkenal janda yang paling kaya. Tapi sungguh pun kayo Khadijah go bu inyo dermawan. Ba dermawan itu tuanku apabila orang meminjam piti kae nyo ndak do mengicen indak dah. Ane kecek tetangga kepada Khadijah mi udawa ulun pulang dolai mi li bisa wak meminjam piti kat satu itu mi untuk pangal tu untuk pembali alek dapur bali samba mi. Ane kecek Khadijah li sadang piti satu kau li sadang kalau ndak ambil lah kau tambahlah 2 juta kecek Khadijah. Nyo pinjam 100 durang barang lagi ya 1 juta. Bisuaknya ibu jo bapak meminjam lurang balik mi udah wak lu ni pulang le mi li bisa wak meminjam bare gak saliter tu mi. Ane kecek Khadijah li sadang saliter bo bawa lah ku agak 10 liter saliter nyo pinjam barang lagi ya 10 liter. Kalau Khadijah disiko ba kira-kira Khadijah disiko ba kalau orang meminjam kawak ba lihat muawak minjaman. Oh kalau takatu yo ndak taluk do tuangku. Nyo pinjam kini go na patang lu nyo bayar lah itulah meminjam lo balik dia lain ndak. Tapi kalau Khadijah go bu takah orang bu. Pasanan bu celek ibu bapak kuado awak bapiti banyak. Sebab kalau orang kayo go mak piti banyak lo. Kalau orang bansek seketik piti pak. Kalau di kampung ngambu orang kayo go banyak piti Kalau nam bangsa itu seketik pitinya. Kalau siko ba ali samo. Oh samo bu Samo ba nak? Oh samo dah beda dah. Lah. Dah kampus sejarah na panjang-panjang. Di singkat cerita jatuh bangsa Khadijah gobo. Haratu habi agama Islam lampi jaya tinggal di gubuk derita sedang mencuci-cuci piring basobok di Nabi kira Nabi Muhammad langsung keluar Yamato diampiri oleh Khadijah. Ya junjungan, kenapa engkau menangis? Ayang engkau tangisan menyasa engkau menikah jombo dak dombo menyasa do ya Khadijah tu ba aku menangis engkau nanambo tangihan wahai Khadijah engkau dulu terkenal jando dan paling kayo. Setelah menikah denganku engkau ulun korbankan kumantu agama Allah. Andaikan nanti wahai junjungan orang nan punyo datang menjapui orang menanam datang mencabui dahulu ambo nanti berpulang ke rahmatullah engkau masih hidup masih kini go menegakkan agama Allah melalui kini go lautan yang sangat dalam dak ada jembatan engkau galilah kuburku kata Siti Khadijah ambil tulang belulangku rakit tulang belulang tersebut untuk menjadi titian de engkau kata Siti Khadijah. Takah gobana santunyo Khadijah kepada Nabi Muhammad bu barang nalah adona nyo abihan di Nabi Muhammad nan santunyo nan sopanyo ndak do bakurang ke Nabi Muhammad dah. Babeda jo Khadijah kini. Kalau Khadijah kini santiang je seketik mencari piti para laki tu dak do lain. Jo awak buat dijual itu pak. Bu Ibu lain nandak ke masuk ke sarugo ndak? Ada rencana awak masuk ke neraka? Singgah di neraka gak sabanta baanya? Atau singgah gak 2 hari je dalam neraka baa? Dak lo namu awak dah. Tu masuk ke sarugo nak Mendingan sembayang lah ya do. Ndak lagi baa kah? Bo,
Ibu-ibu kok sabananya mudah masuk ke dalam surga kok. Paling mudah masuk ke dalam surga. Botunjuan amalannya yang muawak mendengar. Pertama sekali tolong awak jago sumbayang yang 5 waktu sehari semalam. Tak perlu banyak-banyak menambah sumbayang sunai. Dan kedua, tolong hormati suami awak. Tolong awak santun kepada suami awak. Tolong awak hormati udah awak. Kau kadang-kadang dia lah santiang mencari piti pada udahnya jo kakinya suruh alai. Dah. Tolonglah duda seketik. Hanya lantak je pinggang udahnya jo kaki Siko dak do jadi sinanaha do ha. Bo, berapapun tinggi pangkek, Bu. Kok ibunya kaji dia banyak go pa, kok kita lo pak lah. Bu, berapapun tinggi pangkat ibu di sekolah maupun di maji bu berada tinggi pangkat ibu dah. Kalau dilah di rumah, ibu tetap pelayan suami ibu. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Bila banyak gitu celiak gini pak, kadang khawatir gitu pak. Kadang yang nak dikicu aja udah sepanjang hari ya. Ayo pi makan ke pantai Kata, ke pantai Gondoria, dikiciknya di mabuk kecik udah. Aku ibu sedang majar di sekolah ha kecik. Sedangkan dia sedang bayo banawa, banyak selfie di tepi pantai. Bekonya bayo lo selfie tak kecik. Halo guys. Aku sedang berada di pantai ya guys. Aku sedang berada di pantai ya guys. Kamu di mana guys? Apakah kamu sendirian ya guys? Kalau kamu sendirian mari kita jumpa guys. Ayo. Lah. Bu, ibu amu ambo sabi anda benda. Kalau sabu bo sabuan dang aja lah. Iko awak mengicik sama makak lah. Lah. Dang aja kaji kalau kena ibu puncak kada ibu ubeknya surang. Lah. Sama bo khawatir kepada ibu-ibu di zaman kini, kau ndak adona di siko di sini nah nah. Nan jaleh kaji kau mau sampai kalau ndak utang bagi ambo. Kecil awak murah-murah aja jadi pendakwah awak kau. Kecil awak kini kau pendakwah kau lah dijamin masuk ke saruan tambo banana dulu membuat ke neraka. Kau kadang disampaikan kaji awak melawannya kepanjangannya. Ambo sabananya ndak ada ambo berang do bu, tapi dia disampaikan guru awak tu tarimo elok buruaknya tu demi kebaikan awak. Bu, kalau orang yang menganggap enteng guru bu, pasan ambo ke ibu wa, ibu mendengar kaji guru kau. Setelah lawak dengar kaji guru keret kane puncak kadawa. Tiba di luar wak baca-baca aib guru-guru kau. Bantu anan suci lu guru tu nak. Bantu anak rancak lo barangnya. Kalau kita caliak lah. Banyak dak lo salam baik barangnya tu mak. Kalau takah tu ibu pandang bu. Dapat di kita 3 bala. Manis takafa ustazahu ibatalahu bisalas. Siapa yang menganggap enteng gurunya, maka ini akan mendapatkan 3 bala. Bu, 3 bala nak kita terima bu. Yang pertama daka rizkuhu sampai rezeki. Ibu ketujuh sampai rezeki apa lapang rezeki? Oh lapang indak nak sampai dah. Oh lapang. Nah, bagi awak celek. Cuba awak pilih saketek piti barakai banyak piti ndak barakai nama awak pilih. Saketek barakai kalau dia ambo ndak dialah banyak sali barakai. Yang kedua wanasia ilmuhu lupa nyojo ilmu dak doge guna bu mengaji kalau lama lawan ka guru dak do dah habis. Yang ketiga adalah kau nak kita khawatirkan bu yakhruju minad dunya bighairil iman. Tangga iman tak kalau mati bu. Kalaulah iman mati, kalaulah iman tu banan tangga mati bata sadai, bata puasa, bata zakat, bata naik haji, bata sembayang.
dak do gunung na limu do bu kalau iman tu banan nanta. Jadi kini go ibu japa melawan ke guru apa ko lai hormat ke guru. Bako batujuh orang dah. Awak kini go hormat ke guru apa ko tidak hormat ke guru. Lambuk je punya nak. Sialai bo. Bola banyak mu temukan go bo. Ibu apabila boleh hormat ke guru awak, insya-Allah nak murid awak hormat ke awak. Tapi kalau hendak, percayalah kambo, dak kau hormat ke nak murid awak awak dah. Tapi kalau boleh hormat awak insya-Allah hukum karma pasti berlaku. Lah bo. Alah, dak kau panjang tu lai. Jadi ko Siti Khadijah tadi ndak. Setelah tu meninggal paman Abu Talib. Abu Talib bu sangat sayang kepada Nabi, tapi sayang seketik je ndak mau mengikut agama Nabi dah. Wahai Muhammad, kambanglah kamu, pina nampak warna ayo nak kami ikut agama engkau dah. Singkat cerita Abu Talib mengalami sakaratul maut. Anak kecil Nabi Muhammad kepada Abu Talib, wahai pamanku, tolonglah baca kalimat Tuhan paman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyo baca di Nabi Muhammad kata lingo Abu Talib, nyo geliang Abu Talib. Manggil yang tu tanda apa tu bu? Tanda indah. Pia dulu orang go pak manggil yang cuma gua semua dah. Manggua je manggil yang samo dah. Bu lai pai bu beko barale bu insyaallah keje. Insyaallah manggil yang tak kecil. Bu insyaallah gua sangka Allah gelang kene gaga. Yo kalau insyaallah tuang gua je bu insyaallah. Awak dah butang dah bu. Bu kadang orang li pai bu pai. Kira dah pai dah. Hang lah bersoak tu. Dah. Lah nyebisian di Nabi Muhammad taroi, satu nyebisian nyo geliangan taroi. Dek ini go Nabi Muhammad khawatir nyuludahan muncuang Abu Talib lo. Tu masuk air ludah Nabi Muhammad ke muncuang Abu Talib. Satu nyuludah nyo kaluan, satu nyuludah nyo kaluan, satu nyuludah nyo kaluan. Tujuan Nabi meludah muncuang Abu Talib tuangku. Kok lim masuk air ludah Nabi ke muncuang Abu Talib, kok lai sagan jua pinaraku memakan tubuh Abu Talib lo. Sebab batang tubuh Nabi Muhammad kan datang lo di Abinal Korona. Dimasuk Nabi Muhammad kan neraka padam neraka tu deh. Tapi kalau awak dimasukkan neraka, kalau itu dimasukkan neraka, ndak dapat ke dibaca oleh mengajapi itu langsung. Bo, berang ibu gambo. Kalau berang beku sudah mau mengaji tamu ambo deh. Ambo berang ke tuangku dah senang ti ambo doa tu buat tanya bana kesenang ti ibu. Lah. Sebab kalau mau cali ibu-ibu ja papa ko kalau dari bantu warna ko hati bersih ko. Wah. Nah, dua go perisai yang meninggal. Tak ditolong Nabi, tak bisa Nabi menolong. Pas ludah nak ketiga, nyu kaluan lan Abu Talib, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kecil Nabi Muhammad, orang yang aku cintai dan orang yang aku sayangi tidak dapat aku tolong. Li Nabi tu buah, li Nabi bisa menolong paman bu. Konon kok kita bu, ibu ku adon bana nampak dawak kini go anak orang ayah buya ajan buya jadi pasalahan. Ko kadang kecil anak buya bana ko mak anak ustad bana ko mak caliak lah parangannya sabana cilak ko dia sana cilak ko kan anak dia ndak buya dah iko anak enan nan kini go babuik buruak juaya ayah eta bau dah oh tentu yo ya anak aja ke di pasalah lah bu undang-undangnya bu karena gue buat kalau orang nak ditunjukan Tuhan tak karena do untuk bisa kamaya si anda tapi kalau orang nak risasian Tuhan li nabi ayah li anak menjadi nabi nak sasik tu nyobu percaya oleh ibu kamu
Baik. Contoh je lah ada anak Nabi Nuh Kan'an. Wahai anakku sayang, nanyalah ketika apa kau nak? Kau sebentar lagi tsunami gadang, kau nak tak sekadar raya di langit nak keluar nak jubu bumi, jual di bumi tak busik nak. Aneh kecekan kalau tiba tsunami ya, kau maha bukit tinggi ya. Boleh lari ke bukit ke mereka. Kalau nak kau batang karambi tinggi ya, mau manjek mereka ke sinan. Lah dia ajak dia ayah tahu, nak mengaringkang. Aneh kecek Tuhan lebih rangkan Nabi Nuh lah. Oi Nuh, kan antum tu betul jangan sama. Kau ang minta petunjuk untuk ini lah. Ajo awang dan tanggang sebagai menjadi Nabi kata tu. Takah tu mana kalau awak majak orang kalau lah berang tu Tuhan bu, nak telok orang lain. Jadi kalau ibu majak orang jadi basuh-basuh nak. Ku udah awak mana kini gua ndak mau sembayang doa aja nyo. Doa udah awak. Dah. Calilah duda kini dah lah banyak kini gua korban dah. Ambo nak telok juda berpisah doda. Ambo nandak juda masuk ke sarugo. Kau udah masuk ke neraka dah taluk dah bawa bisa dah jodoh. Abai menangi. Ni pandai buat menangi. Kalau nak pandai menangi ambil air no, ambil lado setek. Dah. Atan juga. Tu bisa. Sama menangi hendak. Lah. Dah kau banyak lebarkan. Mau cari awak katulah 36 minit mau mengaji ya. Ambo sajam mengaji sudah. Dua perisai Islam sewaktu itu meninggal dunia. Aka tampe eba gantuang ala putui, jambatan tampe eba pinja ala taban, diri tampe lawan bayo salamu iko kininda ando dolai. Hidup Nabi Muhammad sebatang kara. Orang nan kayulah pulang, orang nan bagaklah barangke. Hidup Nabi iaitunya sebatang kara. Mangko sapakailah orang kafir sewaktu itu nandak ka mamisahan kapalo Nabi jo badane. Mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Qatadah, Abu Sufyan, jo Abu Dapu berkumpul seperti itu. Nandak ka membunuh Nabi. Ndak kan bu panjang lebarkan bu, surah panjang bu. Pertama Nabi Muhammad lari ke rumah Abu Bakar. Nyo kaja orang kafir ndak bersebut orang kafir lari ke rumah Sayyidina Ali. Ndak bersebut orang kafir lari ke rumah Siti Atikah. Di rumah Siti Atikah tidak seorang pun yang teluk menokok pintu rumah Siti Atikah. Dek karena ba'a, dek karena Nabi Muhammad ada di dalam. Anak kecil ketua ke Pak Tanuang, Pak Tanuang. Tokok rumahnya Pak Tanuang. Ambo tak tukang tokok dah kecil Pak Tanuang, tukang mana nuang kecil. Tu bahasa cara lain. Kita pergi aja lu. Dan Nabi Muhammad go sedang lalu di rumah Siti Atikah, tibalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Kata Tuhan kepada malaikat Jibril, kalau guru-guru kita iaitunya nyusairkan. Wahai Jibril, dangakan kata barangke engkau sekarang nan ko Japui Muhammad, Japui tabao Isra mi'rajkan malam kini ko mandanga kato yo dari Tuhan Jibril langsung tarui bajalan Japui Muhammad ditampilkan tiduran Muhammad dibawa kata lagu Zamzam lalu tak ada lalu dah lila suah do malah suah daripada lagu Misra mulai Muaro Cinta di Pantai Padang Muaro Cinta di Pantai Padang. Lebih tu. Pada lagu Fauzana mana suah? Sabana Cinan. Sabana Cinan on bende sabana ketujuh. Itu tak perlu diapa mana? Tu pak sedang masaknya awak gua di duitnya dan awak lagu tu dapat tu mah. Tapi kalau nan sair nan menginsaf-insafkan diri awak, ayo diapa dulu mako kada dapet lah. Nyo japik di malaikat Jibril Nabi Muhammad tiba di negeri Makkah ndak bersobok di malaikat Jibril dah. Balik ke Tuhan. Tuhan ndak bersobok dan Muhammad di mana Muhammad azan dulu mako kakamai takbir dulu mako sembayang. Baca ayo wajah Muhammad ka langit ta bayang-bayang. Nyo carilah di malaikat Jibril goma. Anak kecil Tuhan caliak cahaya nan paling tarang di negeri Makkah bantu angko satu di sinan Muhammad Barado.
Jadi cahaya Muhammad go sabana tarang mak. Nyopailah malaikat Jibril go tadi tiba di rumah Siti Atikah, nyo mandake tarui. Nyo mandake tarui kira pas tiba di tempat atau nyo langsung malaikat Jibril go tadi tiba di sinan. Pas tiba di sinan tap. Tiba malaikat Jibril di atau dibuka. Tiba di loteng dibuka. Basobok di Nabi Muhammad. Nyo bawa Nabi Muhammad turun kata. Wahai Muhammad, engkau ambo bawa turun kata. Kalau orang siko turunnya ke bawah kata. Nabi Muhammad turunnya kata. Aisyah tu tuanku Nabi Muhammad mambu agamonan samparono. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alai. Islam itu tinggi, tidak ada menandingi ketinggian Islam. Bukan Islam tu agama yang paling tinggi, Pak. Kalau yang paling tinggi itu masih ada yang tinggi pada Islam. Tapi al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alai. Islam itu tinggi, tidak ada menandingi ketinggian Islam. Ya, Bu. Ambo sabananya tagak di muka gua, buat kombo tagak supaya nampak dia awak gagah ambo setek. Nanda. Ambo lo mini dah awak kalau lai. Kau bertanya ke awak bekoi engku go lah mini apa alun go alhamdulillah alun doli. Dia kalau ketujuh di ibu-ibu beko jo apa-apa ke. Nanda jo ambo ambil lah. Bahasa Roman biar kalau di padang pariaman tuan kugo pakai wang hilang oh. Pakai wang japoi. Ada kepatang kawan ambo babini ka daerah Sungai Limo tuang hilangnya tu 30 juta. Ada lo di sintu patang 35 juta. Ada lo cek lah iaitunya 10 juta. Sambamba tabu 10 juta. Kalau nan ambo ndak perlu pakai wang hilang. Ndak perlu pakai wang japoi. Cobaannya tuangku sedekah aja lah labian enggak 50 juta. Lah. Bu. Dibawa Nabi Muhammad turun ke teh. Kama Nabi Muhammad dibawa tuangku ke Hijr Ismail. Ada sebuah kamar di sinan. Basobok jo Hamzah jo Ja'far. Maduk Nabi Muhammad ke Hamzah membulakkan ke Ja'far. Hamzah nan tua Ja'far nak kata ai sini tu tuangku. Tolong kita hormati yang tua, kita sayangi yang kete. Ni tua gua dulu dua pak, tua bapa pengalaman cik, tua bapa malaman cik. Kalau tua bapa pengalaman gua pak, yo kete ilmu banyak tu tua juga nama tolong dihormati. Kalau tua bapa malaman walaupun tak tentu jo ali sarang tu enggak macua. Dak tentu joli sarang togak bacu di acok batamu jo malam dek lah pandai lo bauban atu tu bapa malam jo namo edwa tolong kita hormati ne edwa ayo lah setelah tu Nabi Muhammad kamari bawa le tuangku dibawa yaitu nyo ke tepi talago Zam-Zam ko isi kaji kita baru kini bu kaji kita sagan sikonyo buan dak dipanjang oleh saga antara tepi talago Zam-Zam wah dibawa Nabi Muhammad ke tepi talago Zam-Zam. Sakatiko Nabi di sisi Ka'bah, dadonya Nabi hendak dibalah, dituangkan ilmu pamisalkan Nabi panyantun kama kalua Allah. Dibadah dado Nabi awak dari jo tunjuk malaikat Jibril, jo Isra malaikat jo tunjuk malaikat Jibril, mulai dari cangkuk liye sampai 2 pusik sakete. Baca ayo tunjuk malaikat Jibril dek karena ba'a ko sampai tajam tunjuk malaikat Jibril sebab malaikat Jibril tu hati bersiah. Kalau hati awak kan indak mek dah oleh bo ba'a ko sampai tajam kalimah la ilaha illallah nyobaikan nyolapuhkan Nabi hati malaikat Jibril tu bersiah. Awak kan indah, dawa gunu la ilaha illallah gua dawa untuk pemecik telinga anak awak, pepacian telinga anak awak tu la ilaha illallah. Kama pai telinga namu kok nyo tajam kalimah tu ba tangga telinga ego. Dia mu ibu dapat telinga anak awak lai. Anak ibu kalau punya anak, awak punya cucu jadi sumpah-sumpahan. Gua kadang punya anak, you anak hantu angkoma, you anak binatang angkoma, you anak setan angkoma. Bu, perkataan itu adalah doa, Bu. Laitan tu di Bu Syekh Abdurrahman As-Sudas, Imam Besar Masjidil Haram. Di dalam sejarah beliau tu madar dulu, Bu.
Tetapi setiap beliau madanya pacik kapalo orang tuanya, anak kecil orang tua, wahai nak kanduang, untuk menjadi ulama besar jualah engkau di tanah Arab go, menjadi imam besar jualah engkau di negeri Makkah go. Kau nanya doa orang tua, walaupun engkau madah, walaupun engkau kadang-kadang tak mau dibantu, dan untuk engkau menjadi ulama besar juga. Takah tu doa seorang ibu untuk anak Kau kadang-kadang ibu tak disumpah-sumpahnya anak tidak boleh seperti itu, Bu. Ya, Bu. Jangan ulang kalian dah. Akan indah kecil itu, ha. Kadang kali maler Allah ku gunung je orang gay pak untuk pembo cimangku gunung deh. Ba pembo cimangku kadang orang tik tagak banyak tu. La ilaha illallah la ilaha illallah. Atau bekau nampak ni orang sedang mana tiang cimangku lama-lama tu di bawah tu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Ada kesuara bu nak. Ambo yakin kalau di padang pada amang itu suara awak yakin bu tu. Bimbau dalam lama kado aneh pak. Bimbau aneh dalam lama kado aneh. Kau nampak di bu takah tu sabuian ke orang tu deh. Pak nak lihat dua kapak nak. Batu nak salamatlah kalimat Tuhan tu dulu pak nak. Kalimat Tuhan nak nampak baca tu mah. Nak nama ayah pak ke nampak baca tu deh nak. Iko marang je deh nak. Pembau cimangko. Dah. Kalau buku kupas lo perkara kalimat Allah panjang lo lebar bu. Panjang lebar panjang itu nyok surah Dah kamu panjang. Tangga kini go dari cangkuk li sampai 20 sek dikeluarkan hati Nabi adosa buku darah mati ala ketu saudak namu risiko sampai setan ubilih basian tuang sampai kursi setan dua dikeluarkan ini itunya di dalam hati Nabi ko tadi hawa dunia nafsu setan dibasuh dengan 3 mangkuk air telaga Zam-Zam. Basuhan yang pertama barasiah tubuhan zahir, basuhan yang kedua barasiah tubuhan batin, basuhan yang ketiga barasiah roh pulang kepada Allah. Tu makanya sifat kita manigoni-goni tak kalau bau dua tu. Sunnah hukum itu bau. Bau. Dulu orang bau dua nampak dan bau duang je nyepui 3 kali. Mangan namanya bau dua namanya mah. Coba aku nak sampai kemari iya bau sampai bau siram. Kalau sampai kemari aku tu kuda badak awak. Badak awak pipa nomor 5 emang kau. Badak nan mahal. Tapi kalau badak pipa tu nak doleh nak. Kalau buat celia badak-badak ibu gua badak dalam berkelas kan ya gua. Bagus sampai berkelas ibu guru mak. Kalau guru tu nak rancak-rancak dia pakai ndak ada mungkin awak nan badak yang level-level rendah sana dak. Ya bu. Ayo le kecil ibu dak. Dibarasiakan hati Nabi awak. Setelah lah barasiah, IC-nya gua tuangku sabananya ndak hati Nabi awak nan bakarak sabananya bu. Nan busuk hati Nabi awak indak ada bu. Hati Nabi awak indak busuk ada bu. Nya sabana kawak larian mah bu. Isi kawak sabana. Sungguh pun kawak nan dibantu ikan dilawit dan kadiadang. Walaupun sungguh pun bana Nabi awak kini guna kita baca sabana kawak lari mah bu. Lah dibarasiakan hati Nabi awak dimasukkan iman Islam tauhid makrifat penyantun sabar hikmah dan yakin ditutup balik dengan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah hati Nabi lah barasi hati Nabi lah barasi hati Nabi lah barasi hati Nabi lah barasi hati awak lalun baga berarti nanti bo kini guna kumuh hati jawabnya ga hati Nabi lah barasi tuangku hati awak lah barasi lo tuangku tapi lu sabarasi hati Nabi doli. Ini tentu dah wakli kau. Kau ialah barasi hati ibu-ibu pulang awak beko sudah mengaji kau tiba di tengah jalan basubuk dawak kini kau padi orang dilendo di kabau dia muah awak malau kabau kau lain andaikan kini kau bini udawak yang kedua punya padi kau dia muah awak malau lain kamau Allah keluar ke dalam ke dalam kecil itu. Yana barasi hati itu dah tu.
Baru disiko gobo 27 Rajab mi'rajnya Nabi naik kalangi aras kurisi, datang perintah dari ilahi membau burak ke bumi ini. Burak kaki nyampe bo, dua di belakang, dua di muka. Kok bosabian burak batangan, tangan burak nado bo, kaki dua di belakang, dua di muka. IC nya go tuangku, dua di belakang, dua nak kaki tulupuan dalam hidup go bo. Yang pertama sekali adalah jaso awak ke orang tolong dilupuan. Ku ado kali ibu japak bajaso ke orang lupuan je lah. Oh jaso awak gadang ke tuangku, batu tuangku lupuan je lah. Yang kedua utang orang kawak tolong dilupuan. Ku ado kawan ibu punya utang ke ibu lupuan je lah. Utangnya gadang tuangku ancak nanyo gadang. Data bayar dia batu tuangku abisuk nanti di kampung kirek dibayar. Apa cara duk pahalonyo dari agian kawak. Oh kira utangnya banyak baru dosa awak agian kaya lah. Ibu kira masuk ke neraka, dia utang orang banyak ke ibu, masuk sarugo je ibu jadi dua isi tu bu. Yang kedua adalah kaki burak di muka, dua di muka. Isi itu tuanku, dua nan harus kita kena di dalam hidup kau. Yang pertama sekali jasa orang kawak tolong dikana. Ku adore orang berjasa ke kita tolong dikana. Nah, yang kedua adalah utang awak ke orang tolong dikena. Jadi pula Isra Mi'raj menyambut kedatangan bulan suci Ramadan wa bayi utang dulai. Ada ibu nak utang tak? Utang go bo. Bo. Sebelum awak lalu catat kasih sia aja utang. Lataan karateh go tadi di bawah bantawa. Kok dikhawatirkan nanti kok mati ibu beko malam. Kok mati ibu beko malam. Orang tahu bahwasanya ibu punya utang, dibayarnya orang utang ibu, insyaallah ibu aman dalam kubur. Bo, pakar ibu kalau butang bo. Kok parah go bo kalau entar utang piutang bo. Nama gara-gara bo. Tuhan membenci orang nak butang bo. Kalau apalagi dia butang nak muan bayar utang go. Aku parah go. Ada orang minjam piti lunak gigi paru lidah Kalau sudah dipinjaman lah diselamatkan untung awak nak muan jalan anak. Ada orang itu bu. Risiko tak ada orang. Sina naha. Tikma kaki burampe. Setelah tu dia mau ibu menengah kau. Kita lo ibu menengah sampai jam barat teluk ibu mengaji. Teluk ibu mengaji sampai jam 11. Kalau ibu menunggu sampai jam 1, tunggulah bu pulang lah. Ya kan menunggunya pak, nak mengaji dan menunggu kan ada lah. Burak kendaraan Nabi. Anak kata malaikat Jibril kepada burak, koma Muhammad, tolong tan Isra pada kini. Jibril buat perjanjian dulu. Ambu mantan Nabi Muhammad Isra. Buat perjanjian dulu, perjanjian. Ambo sekedar mantan Isra je tu ba Isra ambo mantan. Besok ka sarugonyo jurang lain pai. Ayana teluk remo do. Dialah ku tahan sakit hati diri. Dialah ku tahan sakitnya hati ini. Kalau takatu kata engkau burak jadi engkau mantan Isra, besok ka sarugon engkau mantan. Okey Jibril, engkau yang berjanji jangan sampai engkau pula yang memungkari. Pak dia lu burak kan tak? Kita kan air ibu lah, ibu dah gianya sapu tangan cik dapat kata tu. Dah gianya pantun cik awak kata tu mak. Apa tu nampak untuk ibu sianik rimbo panti tetukik kijang sudah luko. Langit ju bumi alulai cinta kadik lah dojuo. Pak dia lu pantun hebat tak? Apa-apa lah mereka lelaki tu rumah. Lah dapat kaji tu mak. Kira sapu tangan yang dia gapak, weh kau nanti lap-lap anyo kamu ko. Kira sapu tangan untuk palak salimu dapat. Lalu, setelah tu baru naik burak mengizinkan Nabi Muhammad naik kata. Naik Nabi Muhammad kata burak, anak kecil malaikat Jibril kepada burak, hais diam. Baralah mau nyari buat tuan taruh hais tu diam. Tiba Nabi Muhammad di Taibah Madinah Al-Munawwarah. Anzil ya Muhammad fasalli rakatain. Turun ya Muhammad sembahyang kau dulu 2 rakaat. Sembahyang Nabi Muhammad 2 rakaat.
Batanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, di mambu namanya Jibril, kau nanti bah Madinah Al-Munawwarah Muhammad, di siku engkau berkuburan nanti. Jadi antarui duit jomati itu bu sambuannya bu. Bu, antarui duit jomati sambuannya bu. Sesudah duit gua nak mulai. Mati kalau boleh bu kanai kau ndak kabaran ni, bu membuat dosa dah. Kalau bu kanan seketik gua, kama ibu malangkah, kama ibu pai, baik kini gua ibu berbicara josia, maupun kini gua ibu kabaduto, maupun kini gua ibu kama usaha hati orang. Kalau ibu kana gua, dak kamu ibu buat buruk lah. Kalau ibu kana bahasanya duit je mati gua sambuannya. Yakin bu tu? Sambu bu. Iyo rencana bapak ibu ke mati. Iyo rencana awak ke mati. Apa tu lambo cari sajak dari tadi bantu orang ke mati. Lah do nampak di tuanku tandoe pada pagi kini Allah. Coba sambuan. Dicaliak kulit lah banyak anan kan dua. Adiese uban lah banyak mana buah. Gigi lah banyak anan guguah. Matolah mulai kabua-kabua. Nan ka tuju makan bubuah. Kau duduklah suku mak unjua-unjua. Lah mak nguang pintu kubuah. Jangan kata Allah mak munjua aja lah. Adolo mau mengaji patang pak di daerah pesisir selatan di Bayang nama elon. Jadi mau mengaji rela lah munjua aja sarolane. Iyo wak mati kok iyo lah banyak nan unjua langsung yo katuan kekian. Takwe mati. Dari lo lah sawunyi katwe edo. Kombo video na mo masukkan ke TikTok mungkin viral unjua mak kancang mengetik kaki itu. Lonceng yang pertama tiba di Taibah Madinah Al-Munawwarah, lonceng yang kedua tiba di Marian, lonceng yang ketiga tiba di Bukit Tursinina, lonceng yang keempat tiba di Baitul Lahmi. Ampe paranti Nabi itu mangku ampe kalau kau dalam sumbayang. Maka kalau kau dalam sumbayang tagak, rukuk, sujud, duduk tu kelakuan dalam sumbayang. Ampe asal kerja batang tubuh awak, api angin air tanah, api sekalian darah daripada kita. Api angin sekalian urik daripada kita, air sekalian tulang daripada kita, tanah kulit dan daging daripada kita. Ampe lo hakikatnya wujud ilmu nur suhud tagak kalau kau napi hakikatnya wujud, rukuk kalau kau nangin hakikatnya ilmu, sujud kalau kau nangin hakikatnya nur, duduk kalau kau tanah hakikatnya suhud. Ampe kalau kau dalam sumbayang ampe hakikat, ampe kejadian batang tubuh awak tu makanya sumbayang tu tak boleh ditinggal. Ampe puluh di Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ampe puluh di Nabi Muhammad Pak, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe puluh sahabat di ketuna parusibu, Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Ampe puluh sahabat di ketuna laki-laki Pak, Kudus, Kidam, Kampas, Marza, Komandangai pada nawa. Ampe lorang muane, Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin. Di banyak nan dari Baitul Lahmi ke Baitul Muqaddas linuriyahu min ayatina. Nampak di Nabi 7 balik pemandangan. 2 narancak 5 balik nan burua. Manyo narancak bersobok di Nabi kuburan harum, kuburan Siti Masita. Yang kedua adalah nampak di Nabi orang sedang bercocok tanam. Setelah panen lo balik, setelah panen lo balik. Kau siaga Jibril, kau orang nali rajin bersedekah sama si duit datih dunia. Dia kalau li rajin ibu bersedekah jawab apa? Insya-Allah panen dia gitu nanti ne. Pinai ke sedekah tu nan elok-elok. Gua dulu orang bersedekah bu nyoman jual pisang. Pisang pertama nyo jual ke pasar Lubuk Aluang dak laku pisang ada. Nyo bawa pulang tiba di rumah nyo sotir. Nyo bawa pisang go balik ke pasar Lubuk Buaya. Dak yo laku pisang ada nyo bawa pulang. Tiba di rumah tu lah lambam pisang ada. Ane kicek. Nak tolong antan pisang go ke tempat ungku pilah di surau. Agian ke ungku pisang go atu tuah le ungku pisang lambam go. Abagi jungku pisang lambam. Li lebih palu tu tuanku lai sakete. Dia masuk sarugo tu tuanku lai tapi agak lambek. Dia mau buat masuk sarugo lambek. Nyona ilu dia kasi sidakan ke orang bo. Gua kadang sambanya buik gua dari parota campak makalah gua. Parota campak bah. Dari paru agian kaya makalah gua. Bo, ibu kan buat sambah nak. Sadang mencaracah-caracah tu warna sambah ibu kan ibu makan do. Tapi paluah ibu makan deh nak. Anan tabik paluah sambanan ibu makan tu lu ajian ke orang. InsyaAllah tabik paluah lu orang memakan sambal ibu tu baru rancak ibu masyarakat. Go sambal lah bulu-bulu dia ajian ke orang. Pengalaman seketik banyak
Atu ndak elok awak sedekah nama tu robo. Yo dialah seketik sabingkah dari tapi liang ngek. Insyaallah dapat balobo kadang-kadang nama. Lagu nak. Tujuh balik pas subuh di Nabi tu mah na rancak lambu sabian 2 5 balik 6 buruak. Ciek bo sabian 5 balik 6 buruak gobo. Dan pertama nampak dia orang sarang melambui kepala jo martel. Tak. Pecah kepala. Dan tangan dak tolok-tolok di tagahan, dilambui jo martel balik. Tak. Pecah lo balik diganti di tuan yang baru. Kau sia go Jibril. Ini contoh umat engkau Muhammad, umat aku yang bagaimana Jibril? Umat engkau nalai rajin meninggal sembahyang sama sudut di dunia. Dia kalau rajin kita meninggal sembahyang dapat di kita orang. Tapi kalau tidak rajin meninggal sembahyang tak dapat di kita orang. Bo, balik sujud kapal juga sujud gua dompet, sujud ayam, sujud baruak, sujud mak kengkeng alias anjing, sujud urang. Kalau sujud ayam, lainnya sujudan kan yang kalau sembahyang, tangannya letak di pinggang. Sujud ayam nama itu. Kalau sujud mak kengkeng alias anjing dah sekedar telapak tangan dan nyusuhan dah. Ju siku-siku nyusuhan. Kalau sujud baruak, indak kan yang nyusuhan kalau sembahyang dah. Ubun-ubunnya, matu mencelik ke belakang. Sujud nama dah? Sujud baruak nama itu. Kalau lagi sujud orang lagi telapak tangan nyusuhan. Nyubarian beban tubuh nyugo ke kepala saralah ne. Dia kalau sujudan benar tu cara bu baraba barik beban hidup awak, hidup awak ya. Barah beban badan awak ke tadi lemparan ke kepala saralah ne. Barian tu cara sujud yang benar. Pedo lo kaji gini, Pak. Tandu sujud orang yang benar tu harus hitam keniang. Kalau ndak hitam keniang, bu, lah hitam keniang bu, lah hitam keniang. Kalau lu hitam lu benar sujud bu terlai. Nyo tandu sujud yang benar tu harus hitam keniang Pak, tompel duo. Bu, buyam bola lebih 70 tahun sembayang. Tak ada hitamkan yang ada. Orang go 3 hari sangah sembahyang baru, lu cukup sampai hari lah 3 hari sangah. Lah hitam je kan yang ibu-ibu jo papa bisa buat tunjukan supaya hitam kan yang awak. Sudah awak mengaji ko beko pai ke jalan raya kan aspal kan angek do. Osol ke sinan. Tu dah sekedar hitamnya tu robo. Jo kan yang awak tanggare tu. Lah kadang kaji go kadang paniang lo di zaman kini nak kadang tandu makrifat putih itu tuangku nak paruna sembayang tu dolai tu baanyo kana aje lah baca orang mengenai masuk ke tu sembayang tu kana aje atu tandu makrifat putih tu bos sabu itu ndak makrifat na putih tu apa anyo saraf apa na putih tu mah juta uta apa tanggare tu marang dia orang nak. Kadang tungku awak lain ada sembayangku, tapi nampak awak tunjuk orang mengari-ngari engkau ni sah sembayangnya tungku. Tu ambo jawab dan tidak sah tu sembayang ibu, bah aku tidak sah sembayang ambo. Iyo mangga tunjuk orang dan ibu candia. Banyak kini kok permasalahan. Ndak kabi-abi gitu doh kalau itu doh. Nampak dia tunjuk kawan yang mengari-ngari. Bo terangan seketik tentang tunjuk mengari. Dah kamu penyalebarkan. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah tunjuk naik kata sunat hukumnya menceli seketik. Langsung tatapan awak balik ke lebih sembayang. Tapi pas naik tu jalan muna celi beko menaik takah ku bulu celi. Dah turun sampai sudah. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah naik tunjuk kata turun balik Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali setiap nama Allah naik tunjuk at-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah assalamualaikum nabi rahmatullah assalamualaikum walibadillah insyaallah lah. Kalau Imam Maliki mulai dari tayatul tu tunjuknya nak taluk-taluk di tagahan dia lain. Atayatul mubarakatuh salawatu taibatulillah assalamualaikum nabi rahmatullah aduna takatakahu aduna takatakahu aduna takatakahu aduna takatakahu kalau di ibu-ibu nak takah mae
Pasal nambo cie je ibu bapak. Bu, pasal nambo ka ibu khusus. Kalau iyo ka mangari jo tunjuk awak pasal nambo cie benarnya. Kan awak pakai sembahyang pakai mukena rumah anda. Mangari tak kawan dah. Pasal nambo cie, apa santuangku caliak-caliak kuciang. Kau beko bayo bana tak kau bayo bana di soto lakan aku cang dapat tunjuk awak dah. Dak bertunjuk ibu lai. Kamu anda bertunjuk ah. Alah. Tu, pacik ganggam cik-cik. Nama nak ketuju nak kita ganggam. Kita pacik anca-anca ya bu. Kita pacik elok-elok lah. Wambo mengaji lah biasa jam 5 minit. Sudah awak lai deh. Pulang awak lai. Lah, sebelum bututui surahan tentang pakai sembahyang seketik lai. Bara rakaat sembahyang sehari semalam. 7 balik sembahyang zuhur bara rakaat. Sembahyang asar. Ampik tambah ampik. Salapan membuka pintu surga, 8 tingkai sembahyang maghrib. Sembahyang isya 3 tambah ampik. Kancang lah seketik betuang tu bu. 7 menutup pintu neraka dan 7 tingkai sembahyang subuh. 2 cik pengampunan dosa siang, cik lain pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana nak ke bapak ibu tinggalan. Oh tak ada dah. 7 balik rakaat sembahyang sehari semalam diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Sembahyang zuhur bara rakaat. Ampek 2 tangan 2 bahu sembahyang asar. Ampek 2 mata 2 telinga sembahyang maghrib. 2 beras sembahyang maghrib. 3 2 lubang hidung cik lubang mencuang. Ada nendak baik duang lendak. Nama nendak baik duang yang dia lah. Sembahyang isya bara rakaat. Ampek 2 betis 2 paha sembahyang subuh. 2 cik angok kate cik le angok ke bawah. Kau kate je angok awak bagati kate je kau. Atau ke bawah je. Ni kalau 2 pak di ibu dan panyasak angok tolong perbaiki solat subuh. Ambolah dulu mau di debat orang Cikogobo, kecik nak bana kaji tuanku dia, maka nak bana apa? Kecik tuanku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh, maka nafasnya rancak turun naik tu apa? Lambu buat sembahyang subuh tengah 20 rakaat. Tengah 20 rakaat berapa buat? 150 rakaat buat. Start dari jam 5 pagi nya 10 pagi baru kecik. Calik dia tuanku alam mati buat aja. Tuan buat sabui apa nak selarangan dah ambo sabui perbaiki je pak ndak apa banyak dah jawab perbaiki je apa banyak apa beda ke pak jawab kalau perbaiki waktunya nak kapak pailok biasanya pak sembahyang subuhnya 8 pagi habis buat jam 5 subuh lain kecik awak ku sunang duha kira duha pakai kunoi alah sudah awak dah ya bu nah tu perkara sembahyang. Elok sembahyang sama sok ini sebelum goyang lutut injak kaki sembahyang itu ringan sekali dak sabari emamiku agoni kalau nak tua mulai sembahyang lutut ila goyang pinggang ala tagang di bawah uku araso kata kongkang di bawah sujud namu tunggang langgang tu kalau nasib kita lah tua mulai sembahyang lah jadi di pengajian awak kini golah sajam 8 minit. Sebelum kita akan menempuh bulan suci Ramadan, ada 3 yang harus kita selesaikan dahulu bu, ibu bapak. Mohon maaf kadang-kadangnya walaupun ini aku kaji bu sampaikan bukan untuk awak dindak, untuk ambo pribadi takah tu gulo. Nyo sambo kita memperbaiki diri jawab jawabannya bu. Bukan ambo menjadi orang yang apa orang yang suci menjadi orang yang benar tidak. Kaji untuk kita bersambung ya bu lah. Yang pertama sekali seorang anak harus minta maaf kepada kedua orang tua. Ku ingin samparono kini go pasuawa. Yang kedua seorang istri harus minta maaf kepada suaminya. Yang ketiga hablum minan nas, hubungan awak antara awak. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak bakal sapuan salam moro atau lo minta maaf kai dia. Wah, awak tua pada itu tuanku. Awak lo dulu kami minta maaf. Ayo lo teluk lo tuanku. Minta maaf je lah. Awak lawak saponya tuanku. Sekali 2 kali lawak sapo ndak yo muahnya tuanku. Lah ketiga kali indak yo nyo sawik kini go apa nak sapo tu tuanku manga kini go awak nak cuan kan tu je nak dia janane dah. Apa kok sapo je lah tarui. Tugas inyo memaafkan. Indak dimaafkan tu tangan itu. Lah, ko 3. Setelah tu cara tolong ibu bersihkan hati awak. Tak boleh iri mairian. Bo, orang kalau kali kayuan Tuhan tu bu, tak perlu benar kayu karajo banyak-banyak tu bu. Anak ibu irian.
Takaran awak tu lah sudah di Tuhan, cetak awak tu lah sudah di Tuhan. Kau nak kemaji orang bapangke gua, kau akan menjadi anggota dewan orang kau besok gua, kau menjadi kepala sekolah pangke besok gua, kau menjadi bupati orang gua, kau menjadi gubernur orang kau besok, lah sudah di Tuhan. Dia tinggal berusaha dan menepati je tu nilai. Tak bisa kita pasuan dah bo. Oh awak tak kagoyo awak tak kagoyo kalau nak tak kagoyo ndak muak ada tak kagoyo itu napasu tu bo. Napasu tu bo. Jadi kalau do ibu jawab iri mairian salah mau cemburu mencemburuan tu tidak baik bagi awak. Maku hati awak gelisah je tarui. Bo, dia muang bo tujuan supaya hati awak tenteram dan nyaman. Pertama sekali sabar awak. Dan kedua berpersangka positif. Tak boleh awak berpersangka buruk ke orang dah. Supaya hati awak tenteram. Supaya hati awak nyaman. Dia muang bo lalu bakar ruah. Makanlah suah. Terciriklah suah. Kau akan perbaiki. Yang kedua, tolong bersikap jujur. Jujur awak. Tak boleh berturut tahu. Nak kampe tolong mengakui kesalahan awak. Kau ia memang salah awak, tolong awak kini awak akui kesalahan awak kau tadi. Yang kelima adalah merasa cukup atas pemberian Allah. Berarti kau yang terbaik untuk ambo kemah. Berarti kau yang terbaik untuk ambo kemah. Tarimo je lah bo. Doa dan ikhtiar awak. Tu supaya tentera mati. Lah banyak kaji mau sampaikan ke awak goma. Kau lewat amalan insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat. Selamat bagi yang mudah menyampaikan, selamat pula bagi kita yang mendengar lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mudah menyampaikan, bermanfaat bagi kita yang mendengar. Apa je ibu? Takahku kita diperkumpulkan oleh Allah di dunia, bersama-sama lo nanti kita di kampung akhirat di dalam sarugo jannatun naim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masak satangkai tolong tuai, masak serumpun makan sabi, bonenekkan karangkiang, ampu tinggalkan di balerong, salah nan diambu nan batanam. Ko elok rasa nyampai nambu ibu bapak, tolong bawa pulang. Tapi kalau burak campaan capek. Baca orang menyampaikan buruak tu tuangku bekoti burumah kalian lubang cie campanan buruak tu karena dalam lubang tinggalan nan cak elai sudah tu pasal bok lo dah awak ambo balik di pasar lubuk aluang tuangku nak tuangku mengaji patang nak guru-guru CSD kecamatan Batang nak iyo kira kaji tuangku buruak je nyeh sudah buruak lambu campanan buruak ndak yo bih dan buruak urut tuangku baca roe bu tunjukan cara menyampaikan pulang balik di lubang nak kali tadi pakadang lubang tu segatik lai kalau lah kadang lubangku jual awak benar masuk ke dalam lubang tu lai. InsyaAllah yang sadolah itu ibu bapak yang benar datang daripada Allah, yang salah datang daripada dosa dia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasr minallahi wa fazlun qariba wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.